Kebe politicien bolne munu ko n'u tɛ transition ɲumana ma fɛ fiyewu ale de kɛlen do k'olu héberger CEDEAO ni UEMOA ye jagoya ɲangili minnu ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ ale kun y'o ɲangili ninnu kɔkɔrɔmadonbaga dɔ ye k'o tɔ ye démocratie ko ye k'a sɔrɔ ale yɛrɛ y'a arranger ka 3e mandat kɛ a ka jamana kɔnɔ ale tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye Alassane Dramane Ouattara kɔ a dogolen tɛ mɔgɔ la k'a fɔ an ka transition in kɛnɛ t'a fa donc an ka transition ɲɛmɔgɔw jo don kosɛbɛ k'u farati a la d'autant plus que indépendance tali kɔfɛ régime ni système politique fɛn o fɛn tun bɛ France Afrique contre la a ka mentor tɔgɔ citelen do o régime ninnu bɛɛ dafirili la. Samarabatigi ivoirien 49 minnu minɛna an ka aéroport la manifestement a samarabatigi ko in tɛna dan soda la wa a kɔlɔlɔ fanba bɛna se MINUSMA de ma ka d'a kan dabiri kun bɛ ka kɛ n'olu tɔgɔ de wa olu ka kuma lase la Olivier Salgado de girinna ka kunnafoniw di ONU yɛrɛ tilara ka kunnafoni ninnu nkalontigiya arabadon juillet kalo tile 20 an ka ministère des affaires étrangères ye communiqué dɔ kɛ communiqué min kɔnɔ a yirala k'a fɔ an ka gouvernement ye tile 3 di MINUSMA ka kuma lasela ma n'o ye Olivier Salgado ye k'a ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ o ye samarabatigi ivoirien 49 ninnu ka affaire épisode kura ye fɔlɔ nka Olivier Salgado yɛrɛ ye jɔn ye a ye mun de kɛ an bɛna détails d'aw ma ɲɛfɛ san'o cɛ aw bɛ se ka hakilina f'an ye commentaire kɔnɔ entre parenthèses le diriya ɲanafin b'an na kosɛbɛ ka d'a kan affaire in daminɛ ni sisan cɛ France officiel si ma da don a la fɔlɔ nous sommes prêts à parier que ni le diriya kun bɛ kɛ dɔ sayi la sisan kun b'a sɔrɔ a ye sortie lankolon dɔ kɛ k'a terikɛ Dramane défend. Barkhane ka Mali retrait baraw bɛ sen na au total Barkhane kan ka conteneur 5,000 ni dɔɔni ka jɛ 6 la k'o bɛɛ de donni ka bɔ Mali la ka taa n'a ye Niger o minɛn ninnu fanba bɛ ka taa duguma sira fɛ nka caman fana bɛ ka taa sanfɛ sira fɛ Airbus A330 MRTT ni A400M la u kɛlen do ka Ukrainiens ka Antonov 5 fana louer a ko kama a yirala k'a fɔ retrait kan ka ban pewu yanni samiya ban waati cɛ force Barkhane ɲɛmɔgɔba n'o ye général Laurent Mission ye ani Barkhane jalatigiba dɔw ye détail dɔw di France ka Sahel opération avenir kan an bɛna ɲɛfɔli kɛ o détail ninnu kan ɲɛfɛ nka san'o cɛ aw hakilina ye min ye Barkhane ka Mali retrait kan aw bɛ se k'o fɔ an ye commentaire kɔnɔ. France ka task force Takuba sara satogo cɛjuguba la wa Takuba ka saya kuma ma caya ka d'a kan Takuba kɛra échec total de ye France bolo au total Union européenne jamana 10 de participera Takuba la u sera ka force spéciale 800 ɲɔgɔn de mobiliser nka en réalité Union européenne jamanaw ye Takuba in tigɛzoya kosɛbɛ ka d'a kan force spéciale 800 ninnu kilancɛ bɛɛ kun ye France de ka force spéciale ye munna Takuba tɛ se ka Barkhane suit ka taa Niger Takuba saya bɛna dangari kɛ Macron ni ka projet ba jumɛn la an bɛna détails d'aw ma ɲɛfɛ nka san'o cɛ aw yɛrɛ hakilina ye min ye Takuba ka saya kan aw bɛ se k'o fɔ an ye commentaire kɔnɔ. daminɛ la task force Takuba sara satogo cɛjuguba la min tɛ deli ka kɛ opération militaire sɛbɛlamaw la Takuba ka saya la buru ma fiyɛ wa cérémonie officielle fana ma kɛ o satogo cɛjugu in bɔra mun na o sababu bɔra Takuba ka échec de la Takuba kɛra échec ba ye France bolo o kama Takuba bangeni mankanw cayara kosɛbɛ nka France bɛ ka dogo ka Takuba su don en catimini hakilila jigila kabini Macron ye Barkhane ka Mali retrait annoncé an kun y'a fɔ a ye k'a fɔ Takuba tɛna sijan sɔrɔ o retrait in kɔfɛ ka d'a kan Europe jamana minnu kun bɛ ka participer Takuba la o jamana ninnu wasabulon ye mandat min di u ka force spéciale ma o mandat ninnu kun bɛ tali kɛ libitako malien de kan n'o ye Mali ɲiyɔrɔ ye zone des 3 frontières kɔnɔna na o kama Takuba kun baselen do kɛrɛnkɛrɛnnenya la MENACA BOA kɔnɔ u kun tɛ se ka t'u ka base sigi Niger fo ni jamana ninnu kelen kelenna kun ye mandat kuraw ɲini u ka wasabulon fɛ non seulement o procédure ninnu bɛ temps ta en plus an bɛ contexte géostratégique kura min kɔnɔ jamana dɔw kun tɛna sɔn u ka mandat lakurayali ma o misali ɲuman ye Hongrie ye ainsi Takuba mɛnna Nimakara la Macron ma se k'a sauver a sara satogo cɛjuguba la a yirala k'a fɔ au total force spéciale 800 de kun bɛ ka participer Takuba la o force spéciale ninnu bɔra Union européenne jamana 10 ɲɔgɔn kɔnɔ Estonie République tchèque Suède Italie Belgique Portugal Pays-Bas Hongrie Danemark ani France yɛrɛ officiellement Takuba nakun kun ye an ka sɔrɔsiw formeli n'u kɔkɔrɔma doli ye terrorisme kɛlɛli la zone des 3 frontières kɔnɔna na o kama u n'an ka ILRIU n'o ye an ka unité légère de reconnaissance et d'intervention ye u n'olu ye entraînement caman ni patrouille caman kɛ MENACA région kɔnɔ nka sur le long terme Takuba kun nana Barkhane remplaceli de kama i komi France bɛ ka mangoya Sahel kɔnɔ France bɛ fɛ ka dogo Europe tɔgɔ de kɔfɛ ka continuer a ka interventionnisme militaire fɛ Takuba kun tɛ opération européenne ye opération française de kun do Barkhane commandant n'o ye général Laurent Mission ye an bɛ don min na i ko bi ale de kun bɛ Takuba
commandant kɔfɛ o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ Takuba kun ye Macron ni ka projet ba dɔ de labɛn o projet ba ye Europe leadership militaire sɔrɔli ye a bɛ waati jan bɔ Macron bɛ ka proposer européens ye k'u ka force européenne dɔ sigi sen kan nka Allemagne bɛ ka opposer France ka o projet in na hakililajigi la Allemagne ma sɔn fɛnɛ ka participer Takuba la ni Macron ka o projet in concrétisera o force européenne leader bɛ kɛ France de ye ka d'a kan France de Europe première puissance militaire ye an bɛ don minɛ ko bi o leadership militaire européen sɔrɔli bɛ kɛ sababu ye ka bolofa fara France ka influence kan sur la scène internationale ka d'a kan o force européenne bɛna Europe défensive minɛ OTAN na o la France de bɛ kɛ presque européen ka États-Unis kura ye anglais jamanaw bɛ France bonya k'a gasi sigi sous-marin dabiri ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ kɛ BRICS jamanaw bɛ France kɛ u ka interlocuteur privilégié lakana sira fɛ wa o ye France ka ONU veto justifielen ni y'a blende ni avantage ninnu de y'a to ni France cɛsirilen don kosɛbɛ force européenne ko in na wa Sahel de kɛra France ka laboratoire d'essai laboratoire min kɔnɔ a b'a yɛrɛ ka ambition géostratégique labɛnw kɛ saheliens ka ɲɛkumu kan o hakilina ye min ye Takuba saya n'a sacogo kan aw bɛ se k'o fɔ an ye commentaire kɔnɔ. Barkan ka Mali retrait baraw bɛ sen na a yirala k'a fɔ retrait in kan ka ban pewu yanni samiya ban waati cɛ an bɛ don min na ko bi kɛmɛ sara la Barkan ka minɛn minnu bɛ Mali la ko sara 50 ɲɔgɔn bɔra Mali kɔnɔ ka ban n'o bɛ bɛn conteneur 3,000 ani 300 ɲɔgɔn ma k'o ye Barkan ka base kɔrɔ 5 minɛnw ye n'o ye Tessalit, Kidal, Tombouctou, Gossi ani Menaka ko minɛn labɔta tɔ tora conteneur 2,000 ani 500 ɲɔgɔn ye k'o bɛɛ ye Gao base minɛnw ye ko Gao base ne kun kɛra France ka farafinna base militaire bɛɛ la belebele Sorasiw hakɛya nasira fɛ Barkan jalabatigi dɔ yɛrɛ ko Barkan ka Gao base in bɛna fɔ dugu o kuma in bɛ Général François Lecointre ka kuma corroboré n'o ye k'a fɔ France kun nalen tɛ tali kama sinon n'an dɛmɛ ma se ni dispositif lourd ninnu bɛɛ installeli ma nka a bɛna fɔ France ye leçon tiré a ka Mali échec in na force Barkan ɲɛmɔgɔba n'o ye Général Laurent Michon ye ale ko tiɲɛ n'o k'a fɔ Barkan ye Mali armée dɛmɛ kosɛbɛ nka ko tiɲɛ yɛrɛ la ko Barkan ye ko dɔw kɛ Mali la a kun man ka min kɛ ko ka d'a kan o ko ninnu bɛnnen don Mali armée de la kuma lasurunya la ko Barkan ye Mali armée nɔrɔbila walew caman kɛ nka ko nin y'o bannen ye pewu k'u tɛna segi o erreur ɲɔgɔn kan Sahel kɔnɔ tuguni colonel Hubert Baudouin n'ale ye Barkan opération ɲɛmɔgɔ ye ale fɛnɛ ko k'u k'a faamu k'a fɔ Sorasi bayirikaw ni baziw déployeli tile tɛmɛna ko désormais France bɛna Sahel kɛlɛ taabolo falen pewu ka belebele bɔ a ka dispositif militaire la ni ɲa première ligne to Sahel arméw bolo bref France bɛ fɛ k'a ka Sahel présence kɛ présence discrète de ye le fait que u ka dispositif baw n'u ka action exposelen don k'o de bɛ ka kɛ sababu ye ka opération militaire in mangoya farafinna nka ko n'u y'u dɛn Sahel arméw kɛrɛfɛ ka continuer action de soutien fɛ ko lala o na kɛ sababu ye ni mɔgɔw na ɲinɛ France kɔ nka min ye ka taa ka bɔ Sahel kɔnɔ pewu o tɛ France ka jate la u ko Mali retrait kɔfɛ k'u bɛna Sorasi 2,000 ani 500 de maintenir Sahel kɔnɔ ko Sorasi ninnu fanba dagayɔrɔ bɛna bɛn Niger ma k'u bɛna avion de chasse 3 n'o y'u ka Mirage ye drone armée 6 n'o y'u ka Reaper ye ani hélicoptère 4 fo ka taa se 6 ma k'u bɛn'o fɛnɛ maintenir Niamey base aérienne projetée kɔnɔ o hakilina ye min ye Barkan ka Mali retrait n'a ka réorganisation kan aw bɛ se k'o fɔ an ye commentaire kɔnɔ. An ka ɲiniliw senfɛ bɔlɔlɔ kan an bɔra ONU ka article dɔ kan min sɛbɛnna 2021 août kalo tile 24 o article in bɛ tali kɛ Olivier Salgado ka parcours kan a yirala k'a fɔ Olivier Salgado ye français ye précisément France dugu min bɛ yen ko Montpellier yen ka don ko master 2 b'a bolo en management et communication a y'a ka carrière daminɛ Energy Group la n'olu lakodɔnnen don kosɛbɛ showbiz domaine kɔnɔ a ye baara daminɛ ONU fɛ en 2005 o kɛra Kosovo o kɔfɛ a ye Timor kɛ a ye Haïti kɛ ni ka New York fɛnɛ kɛ n'o ye ONU siège ye a yirala k'a fɔ ɲinan y'a san 8 n'a ye Mali la yan MINUSMA cadre kɔnɔna na ko MINUSMA communication ɲɛmɔgɔba ka danga don wa MINUSMA porte-parole fana don n'o y'u ka kumalasela ye ONU ka o article in kɔnɔna na Olivier Salgado ko ale ye nouvelle technologie kanubagaba ye en tout cas il est très actif sur Twitter o kama mɔgɔ minnu bɛ Mali crise actualité suit régulièrement bɛɛ abonnelen don Olivier Salgado la Twitter kan walasa ka kunnafoni sɔrɔ teliya la MINUSMA kun kan nka Olivier Salgado ka o hyper
faire activité in Twitter kan o de kelen filɛ nin ye a bolo masiba ye samarabatigi 49 nunu minɛli dugujɛ n'o kun be bɛn lundi juillet kalo tile 11 ma Olivier Salgado ko samarabatigi nunu tɛ MINUSMA sɔrɔsiw ye nka ko nin y'a san caman ye o déployelen don Mali la yan MINUSMA kɔkɔrɔma donni kama n'u ko ma NSA wa k'ale ye kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ladɔnniyara samarabatigi nunu ka juillet kalo tile 10 nali kan Olivier Salgado ka o kuma nunu kun man ka ɲɛmɔgɔw jalaki indirectement ka d'a kan mɔgɔ minnu nali annoncera n'u nakun dɔnnen don a be san caman bɔ minɛkun kɔni t'olu la jo fosi tɛ se ka di an ka jamana ma o mɔgɔ nunu minɛli la nka o lɛnido kelen su fɛ an ka gouvernement ka kuma lasela n'o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye ale y'a yira k'a fɔ non seulement mɔgɔ nunu nali kibaruya ma lase en plus mɔgɔ nunu suguya ma dɔn kuma tɛ u nakun ma ko min ka kuma lasela n'o ye Farhan Haq ye ale fana ye Olivier Salgado ka kunnafoniw galontigiya a ko samarabatigi nunu tɛ NSA Farhan Haq ko fɛnɛ ko bɛnkan sɛbɛn be ONU ni Ivoire jamana cɛ kabini 2019 min b'u yamaruya ka NSO déployer Mali la ko nka Ivoire ma deli ka sɔrɔsi kelen déployer Mali la o bɛnkan sɛbɛn in kadiri kɔnɔna na bref i komi an ka gouvernement yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ale ma ladɔnniya samarabatigi nunu nali kan kabini juillet kalo tile 12 u y'a ɲini Olivier Salgado fɛ a kana n'a ka kunnafoni nunu daliliw ye walima a ka bɔ o cogo kelen na k'a fɔ ko fili y'a sɔrɔ mais malgré que o ni kumalasela yɛrɛ fɛnɛ ye Olivier Salgado ka NSA ko kuma in galontigiya non seulement a ma dalilu di an ka gouvernement ma en plus a m'a ka information nunu rectifier o kama tile 3 dilen do a ma a ka Mali bila an b'a ye k'a fɔ ni samarabatigi ko in ɲagaminen do kosɛbɛ Ivoirien ni Olivier Salgado ko in jɛlen do i ko nɔnɔ kɛnɛ ko samarabatigi nunu ye Ivoire NSO ye wa ko bɛɛ b'a kalama o ni siège depuis New York olu k'olu tɛ dɔwɛrɛ dɔn ko NSO kɔni tɛ ko Ivoire yɛrɛ ma deli ka NSA déployer Mali la fɔlɔ an yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw ko samarabatigi nunu suguya ma dɔn u nakun ma dɔn donc k'olu b'u minɛ i n'a fɔ mercenaire ka kɛɲɛ ni Union africaine kɔrɔmuso OUA ka sɛbɛnfura ye min be tali kɛ mercenariat kɛlɛli kan farafinna en tout cas il est clair que samarabatigi ivoirien nunu ma déployer sira normal fɛ wa u ka déploiement ma sara an ka ɲɛmɔgɔw la apparemment bikuma Ivoire bila o dabiri wale in na ka d'a kan ni mɔgɔ 49 nunu kun ye relève 8 ye ce qui est sûr ni be k'a laban ye Bamako cour d'appel procureur ye enquête judiciaire dayɛlɛ lundi Togo jamana fɛnɛ ka médiation diplomatique be sen na on espère que affaire mena kuncɛ togo ɲuman na min be jamana fila nunu bɛɛ arranger affaire ye fɛn min da kɛnɛ kan kosɛbɛ o ye méfiance ba min be an ka transition ɲɛmɔgɔw ni ado ka clan ni ɲɔgɔn cɛ wa an ka transition ɲɛmɔgɔw b'u jo fɛ kosɛbɛ ado ni Bazoum ne kun ye CEDEAO ni UEMOA ka sariya sɔsɔ sanction nunu kɔkɔrɔma donbagaw ye an ka politicien bolilen minnu tɛ transition ɲumanama fɛ fiyewu ado de kɛlen do k'olu héberger waati kɛra transition kɛlɛli vocal dɔ kun be ka circuler sika kɛlen do fɛnɛ k'a fɔ o vocal ye ado n'an ka premier ministre kɔrɔ dɔ mankan ye etc et sans oublier que ado ka mentor Félix Houphouët-Boigny ale fɛnɛ kun ye France Afrique plié ba dɔ ye Fédération du Mali cidi fo ka taa se farafina kilebiyanfan président souverain su renverseli ma ale tɔgɔ citelen do dabiri wale caman na aw yɛrɛ ka faamuya ye min ye samarabatigi ivoirien nunu ka affaire kan aw be se k'o fɔ an ye commentaire